ka taa déplacer yoroni kelen k'u faga k'u sɛkan tigɛ jamana bɛ ka taa Mali tɛnɛ b'a la dɔnw b'a la fɛnw b'a la musolankolonw b'a la tigɛrɛw b'a la i b'a fɔ ko fɛn ye tɛ ka kɛ jamana na jamana in kɛra mun jamana in badenw jamana in kɛra mun jamana in badenw ni ye fɛn ye fɛn min b'a la Allahu Taala ti sɔn a ma an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la Allahu Taala ye siyaw dan ka da mun kan an ka jɛ k'o lamɛn inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu Ala y'an dan de an ka ɲɔgɔn dɔn an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka makari ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn furu nka nin ye fila ye nin ye maninka ye nin ye bamanan ye nin ye maraka ye k'o to kɛ marifa cili sababu ye ka to kɛ muru tali sababu ye donsow ka taa sen dɔw la donsow ka fɛlɛ bɔra fɛlɛfɛnw ka don juma kana bila adamaden fɛlɛli kan badenw hadihi haqa'iqu murra nunu ye fɛn ye fɛn minnu b'a la n'a cɛman ye jamana kɔnɔ n'an kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da a wolonfilanan ye fɛn jumɛn ye badenw fɛn min tɔgɔ ye ko peine de mort fɛn min tɔgɔ ye maa fagala n'a ye maa faga sariya bɛɛ ko ten silamɛya bɛɛ ko ten yahudiyaya ko ten kerecɛnya ko ten hali jɔsɔn diinɛ a bɛɛ lajɛlen ko ten ka d'a kan maa o maa n'i ka maa fagara i bɛ wuli a kɔ k'i b'a fɛ k'i ta ɲɔgɔn bɔ al-qisas fitratun min fitril insaniya ta ɲɔgɔn bɔ an k'a dɔn adamadenya a taabolo dɔ don wa n'an bɛ ɲɛnamaya de fɛ kaso tɛ a sababu ye ka taa don kaso la nin faga nin ye den kelen ye ale de ye nasɔngɔbɔla ye ale de ye du tabaga ye maa dɔ y'o faga o fagabaga o taa ye kaso la kirimu jukɔrɔ o taa ye kaso la dumuni bɛ d'a ma o taa ye kaso la ko droit de l'homme o tuma droit de l'homme ale bɛ kojugukɛlaw de kan k'u protéger wa min fagara o ye dun du balabaga min fagara o ye dun alimami min fagara o ye dun diinɛ ɲɛmɔgɔ min fagara o ye dun jamanaden min fagara o ye dun sɔrɔsi min fagara o ye o sen tɛ o ko la wa alimamu ko nin yɔrɔ in ko diɲɛ tɛ kɛ ni a ye ko ka fagali to yen a nɔ na Allahu Taala de ko ten walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab a ko k'a dɔn k'a fɔ fɛn min tɔgɔ ye ko ta ɲɔgɔn bɔ a k'i k'a dɔn ɲɛnamaya de bɛ o la ni mɔgɔ min ye mɔgɔ faga k'a faga o de bɛ jamana bila basigi la o de bɛ jamana bila hakilisigi la o de b'a to maaw bɛ siran fagali ɲɛ ni 26 marisi falen filɛ nin ye n'u nana ni maa ye k'a ye maa faga k'a kunkolo tigɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna yala o tigilamɔgɔ fagali bɛ kɛ jamana in kɔnɔ cogo la baden al-qisas ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير عليه الله تعالى دي عندهم فمن بعد كل الدنيا فمن بعد كل الدم عليه الله تعالى دي بقدام فوق تانيهم بطوي نما مين ما فقا والله كفقا أن يغناي نو ولا فتنة بنا نو ولا مو فغالي بنا نو ولا جمنا بولي نو ولا هلاكي بنا أو موكو يرا كولاشي نيمو بكولاشي convention internationale mun floye ka foko ki bolon bla o bela o ye fili jamana bena ka réalité do o ye fili jamana bena ka tabolo do o ye fili jamana bena ka diine do yani ki bolono bla convention internationale la alaje e ka jamana majorité bi konontoni ko kemekme sarala o ye islamae e bolu ka hakilla violé chogodi e bolu ka tablo violé chogodi e bi nyada to la do kuna chogodi kana convention internationale wari do kama de an faga an faw balola ya an ka to ala kɔ an ka to sɛbɛya kɔ an ka to cɛya kɔ an ka to maa jɔlenw ye danemɔr k'a to a nɔ na n'i ye maa faga i ka faga a ɲɔgɔnna ye n badenw alimami ko k'o lase allahumma inna na'udhu bika min jahdi al-bala wa daraki shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da alimami ko k'a yira aw la fɛn min ye cɛ ni cɛ u ka yɛlɛ ɲɔgɔn kan muso ni muso u ka yɛlɛ ɲɔgɔn kan o baara fana ka t'o dɔn an ka enseignement la k'an denw kalan o la k'an denmuso kalan o la k'an mɔdenw kalan o la o ye fɛn ye silamɛya ti sɔn o ma o ye fɛn ye ala ti sɔn o ma o ye fɛn ye an ka danbe ti sɔn o ma an k'an yɛrɛ kɔlɔsi wa a fɔra fana ko a bilala silamɛw ko k'a fɔ aw ye ko conseil ko k'a fɔ aw ye président ko k'a fɔ aw ye a nɔfɛmɔgɔw ko k'a fɔ aw ye ko an y'a bila dama tɛ an ɲɛ dɛ ko ka sariya de ta k'a yira k'a fɔ kirimu dɔ jamana kɔnɔ a man kan ka kɛ cɛ ni cɛ tɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan muso ni muso tɛ ɲaga ɲɔgɔn kan ko k'o fɔ aw ye awa aw k'a dɔn mɔntɔn fɔlɔ min ye nin baara in kɛ o ye lutu ka mɔgɔw de ye Allahu Taala y'o halaki cogo min na a ye Jibirilu bila a k'a kamando fɔ dugukolo jukɔrɔ k'a kɔrɔta fɔ san mɛlɛkɛw tulo bɛ denmisɛnninw bagan kasikan na ka sɔrɔ ka na firi ka jahanama tasuma o bɛlɛ
o gogru o mole ke bela jelen tosbe taka ka bela jelen halaki wallahu ta'ala ko wa ma hiya min adh-dhalimin biba'i mamun men isra'il kan mamun be ka tani ko ife ko ni tonyoni ni nyangata ni kamanja ufanana de otma jamana islamo ko kanga yera korosi ka bla pewtanye ko ka fere ka degrade ke shariata mimma yira ko kirimundo fo de shariata o de se ka aha kriski allahumma inna na'udhu bika min jahdi al-bala wa darak ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da i'timad al-musalahat al-wataniyya cohésion nationale nyali en nyonche réconciliation nationale au conseil islamique ko kanga don politique ta malika ko indlan tuguni nyamote ka adlan tuguni ke qur'ana bla kerefe ke haditha bla kerefe al-qur'ana de jigina kanga fembela jerin tlan al-mamun ka sendwala dinamo ka sendwala manganga dabla anga kelaw dabla c'est ma façon bella jelen ni nyote politique mo ka sabali fanga ngini ni senfe ke jamana d'Afrique o ka dabla al-mamun ka sabali doni kelaw ka sabali mo bonu laje exemplaire demson ka sabali muso ka sabali beke tu kam minan korokono o de toye ko musalaha al-wataniya o de toye ko cohésion nationale o de toye ka for réconciliation nationale wa ala o de fo ko nga nyali ke ani nyote wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu nan farala ame nyogon faga nan farala ame nyogon korofo nan farala ko bi ti ambolo al-mamu ko dabla أتانا يفهمي اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء أتانا يفهمي كوريج الشجو كمي نور دابولين بلبي كم مغو بروجا كم مغو حلاكي كجمنا يركي إرفيري تاخنا توني كارسات منا أنغني توتي كارسايا فوتا وتي جمنا كنا توني بلا جلي مين منا مين ديا وبو ناني مين منا مين ديا وبو بروجا مين منا مين ديا مين كوفوكو يركي o ye wale al-islamu ko al-islamu nyamu ko ni fu masri ola Allah ta'ala tana naka hinay o kadabla o fana ye fenye fem bana nambo nyini Allahumma inna na'udhu bika min jahdi al-bala wa darak ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da ya arhamar rahimin atan kelana ye fenye al-mamu ko dina nyamu ko ka fawiye mamunu ko islamu ko dago aywa jamana marali ko la ko tikebi o tigesini on de keme sarala bi konon ton duru ambanda don ala on de ga impôt don on de ga taxe don on de ga doyen wor don on de ga feu don entanda wala exeki kumulo tiga ka di madoma o ko di e ko fe jodi o e sayay wallahi ke dine ni e politique yede ni e armadiya tabulu non islam ya mu boyona qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la islama kataka mli baluku yara fokati sa ibi fenfenke abebi ala kamena kono anslamo amban sendo politique la anslamo amban sendo jamana marali la anslamo amban hakili do ala anslamo am de beka jamana jo anslamo am de ga war beka jo anslamo am de majorité ma jombina kibina kafiru oluka leçon dicté en kuna ama les imams oluka anga to misir kono non an kuntadi an yeruko wallahi mbada amanda do ala awa niya ye jamana abe lambo ina kadaka hakli tigu almamiu nyani kelaw wajin kelaw olu dama do ala olu daka anga do ala ke ala tafo ke ala kira tafo ala de anda o kama ot marafa mbadeu ambo fana famu ya atani kelena mbadeu atani fulana na lawa anga donka fo ni mifle هذه هي خارطة الطريق للعلماء والدعاء فدروت من بجمعنا بو فدروت من بفغالي بان فدروت من بجسبابوية kadlami ko ban feroti mi ga sababu ye nyamoya ke fanga jole feroti mi ga sababu ye ke jamana bo dinga kono an ga don sorasi ko ta tuni o desara ministre ta tuni o desara fembela de le desara akoru fembe desara an ga sagi alama an ga sagi alakirama kishini nema bama awan numu fulani ni bora qur'ana ne koro wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin allahumma inna na'udhu bika min jahdi al bala wa daraki ash shaqa wa su'i al qada wa shamatati al a'da ya
arhamar rahimin. Ne b'aw ɲininka n badenw nin déclaration solennelle nin kɔfɛ yala maliyɛnw kan ka ɲɔgɔn faga tuguni wa yala nin kɔfɛ an kan ka ɲɔgɔn ka nafolo siɲɛ wa yala an kan ka ɲɔgɔn déplacer tugun wa yala an kan ka ɲɔgɔn tɔɲɔ tugun wa yala an ka tiɲɛ kan ka sanni wari ye tuguni wa wala juge de sigilen bɛ k'u ka an kun de tun tigɛ wa ka d'a kan mun na